Hey guys, welcome back to my video. Gue baru upload satu sebenarnya kemarin, but today in this video I'm gonna do my makeup and then tell you my biggest regrets in my life. There's so many things I've done, and if I could go back in time, if I could have a time machine, and this is what I would change. And by the way, this will be mixed in languages because there are some feelings that I rather be comfortable in telling you guys in English. But on top of that, my English is not so good, so that's why I'm gonna mix. So, yang pertama, gue itu pernah punya rambut panjang di SMP. Terus abis itu dari SMP gue masuk SMA. SMA ini gue asrama kan. Di asrama ini gue nggak pernah punya waktu untuk potong rambut segala macam. Nah, and then gue itu ada covid. Abis itu rambut gue tuh udah panjang. Terus gue malah di situ potong, and it was so fucking stupid karena rambut gue sebenarnya nggak kenapa-napa. Rambut gue baik-baik aja karena gue di asrama, gue juga nggak kenapa-napa. Rambut gue nggak kenapa-napa. Jadi gue nggak tahu kalau punya rambut panjang itu menguntungkan itu sebenarnya untuk gue sekarang. I should have stayed with my long hair gitu. Jadi rambut gue tuh udah lumayan di bawah pundak gitu ya, almost in my brow line gitu. Dan itu gue potong anjir, dan gue bikin YouTube video, gue potong sendiri dan ditonton. It was just so stupid. My mom already told me do not cut your hair, it would not look good on you. But anyway, short hair sebenarnya it fits me well. I know it fits me well, but sometimes I just wish I have long hair because I can style it any way I want. Second thing, gue itu udah pernah cat rambut sebelumnya di SMP ya kan. Berarti rambut gue it's not virgin anymore, right? Waktu gue masih kuliah itu gue itu banyak banget cat rambut, mulai dari merah, ungu, terus orange gitu kan. Terus one thing about me guys, gue tuh nggak tahu kenapa I cannot ever maintain any hair color gitu. Jadi itu siklusnya tuh selalu sama. Bukan gue nggak suka ngecat, tapi gue nggak bisa maintain. Cause setiap kali gue ngecat, gak pernah lebih dari sebulan, selalu gue itemin, gue cat dark brown gitu. Dan gue benci banget karena habis dari gue itemin itu gue mau bleaching lagi dan cat rambut baru lagi gitu loh. And you waste money. I've wasted money, I've wasted my time, my hair getting more damage gitu kan. Cat yang rambut yang gue cat juga tuh sama. Contoh gue ngecat merah, and then gue gelapin. Abis itu gue bleaching lagi untuk cat rambut lagi warna merah. And it always happen, the pattern stay the same gitu ya. Itu kayak gitu terus. Dan bahkan ini gue udah lulus, kemarin rambut gue biru man. Rambut gue biru, it was so fucking pretty. It was like it was like ocean blue. Terus out of nowhere, gue mau retouch warna birunya. Gue beli warna hitam sedikit, gue campur dan jadi kayak gini. Sebenarnya ini kalau lihat di matahari sebenarnya ada biru-birunya. Can you see that? Can you guys see that? No? Gak bisa kan? Ya. Yang ketiga adalah, dulu waktu gue kuliah itu gue bikin banyak piercing di kuping gue kan. Di kuping kiri gue, kanan gue itu full, and I will insert the photo as well. Di alis gue ada, septum juga ada, di hidung. Di sini juga ada, apa ya namanya? Gue lupa. Itu gue piercing, harganya kalau lu total, kalau face piercing aja tuh satu piercing kayak 500-an. Kalau yang kuping-kuping tuh ada yang 350, ada yang 250. Terus waktu itu gue ada student exchange ke Prancis. And they won't heal gitu kan, mereka nggak heal. Padahal gue tuh udah I've tried to maintain my piercings like religiously, kayak gue bawa ke KKN, bahkan gue ngajar di sekolah negeri. Lo bayangin di sekolah negeri di pedalaman itu gue pakai piercing man, dengan celana jeans gue, dengan baju batik gue yang nggak berkerah, kayak itu nggak polite sama sekali gitu kan. Itu gue udah maintain gitu, nggak gue copot juga gitu. Dan di Prancis itu, waktu gue di Prancis itu di kamar lagi di dorm ya, itu gue out of nowhere kayak aduh ngerasa sakit banget nih piercing gue. I cannot sleep at all karena gue nggak bisa ke samping, gue nggak bisa ke ini. Terus gue copot anjir, semuanya gue copot. Gue bingung banget, kayak gue tuh ngomongnya lagi sekarang gue mikir kayak
lu tuh goblok banget beneran, lu tuh kayak goblok banget. Itu sayang banget gitu loh, sayang banget. At least you can maintain the face piercings none, but I did not do that gitu. Jadi piercing saya tersisa itu cuma yang ini ya, yang helix, and it's healed perfectly fine. Jadi waktu itu alasan gue copot ya karena itu, karena gue bener-bener gak kuat banget sama sakitnya. It is painful as heck, dan setiap kali orang di deket gue, kayak di samping gue dan dia mereka ngeliat gue, itu mereka selalu ngeliat ke kuping gue kayak what the fuck with her hair, with her ear gitu kan. Jorok banget karena kan lagi healing. Piercing gue sama sekali gak ada yang reject. Pain tolerance gue tinggi banget, and I felt so fucking pretty gitu kan. Kayak gue tuh bangun pakai apa aja udah I'm out gitu kan. Gitu, I don't have to try much. Oke, regret yang selanjutnya yang keempat kali ya. Oke, jadi I used to have a tattoo. This one. Ya, kalau lihat ini dari album covernya Pink Floyd yang The Division Bell. Nah, gue bikin lah nih tato kan. Ini memang sih nggak regret yang gimana-gimana ya. Cuman the reason I remove the tattoo because I respect my parents so much. Waktu itu gue nggak bilang untuk bikin tato ini ke mereka. And then I just know that they don't like tattoos. My parents are pretty conservative. The thing I regret is gue harusnya nggak remove tattoo ini karena it cost more than the price I have to pay to make this tattoo gitu. I should have just say sorry kan ke mereka. Dan gue hapus dan gue nyesel banget karena tangan gue jadi jelek banget. I make a promise to myself kalau gue nanti udah punya uang sendiri gitu ya. Gue udah punya uang sendiri, itu gue akan buat tato lagi di tangan gue. This is the makeup. What you guys think? If you like it, please like this video, and if you don't, then subscribe. Thank you so much for watching, guys. Bye bye.